Ada resiko yang harus diambil, tapi menurut saya itu harus dan layak dilakukan, karena saya juga ingat ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, ya memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Jangan pernah sepelekan siapapun, karena kita tidak tahu siapa yang membutuhkan kita, yang mampu membantu, yang bahkan menghargai kita sangat tinggi nanti. Itu tidak pernah kita tahu. You have to listen to your heart. You don't have to look good for people. You don't have to be perfect just because other people want you to be perfect. If your soul is perfect from within, that's all right. This is all what you want. This is all what you need to be. You can buy a house, but not a home. With money, you can buy a clock, but not time. With money, you can buy a bed, but not sleep. With money, you can buy food, but not appetite. With money, you can buy a doctor, but not good health. With money, you can have insurance. If you want to be successful, you have to pay the price. Nothing is easy. Nothing is free. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most. 5 years, I didn't take a single day off. I was working 12 to 14 hours a day, 7 days a week for the first 5 years. While all my friends, they were out there drinking and having parties and chasing girls, I was fucking working. I sacrificed. I made a lot of sacrifices. I believe if you don't sacrifice for your dream, then your dream becomes your sacrifice. Anda kalau mau sukses, masuklah ke kelompok orang-orang sukses. Orang-orang yang pikirannya positif, jangan yang sebaliknya. Sehingga kalau Anda gagal, di kumpulan positif, tenang aja, gua dulu pernah gagal lebih parah dari lu. Bangkit, kita bantuin. Kalau nggak punya modal uang, kita itu nggak boleh nyerah dulu pagi-pagi, nggak boleh ngecilin orang tua, kualat loh. Sama orang tua itu nggak boleh, saya lahir dari keluarga yang miskin, ayah saya cuma petani, ibu saya cuma ibu rumah tangga, nggak boleh begitu. Saya karena waktu yang singkat, saya cuma mau mengingatkan satu hal, berbakti kepada orang tua merupakan satu cikal bakal kita punya titik sukses. Dalam hidup kita pasti ada kondisi yang berat, tapi tugas kita untuk melewati keadaan berat itu bukan menyusahkan orang tua kita, tapi kita harus berjuang untuk melawan keadaan. If you're gonna treat me right, I'll take you to heaven every night. But God forbid you leave me by myself. Do you have any regrets? No, don't have time to regret. We move on because we are acceptable for what we are, not what we think we should be. I'm accepted in myself by what I am, but not as I think I should be, because that's a lie. I'm a sinner, I'm an old sinner. I've done some bad things, I've done some good things. So anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa bocahkan karang, lemah jarimu terkepal. Anak sekecil itu berkelahi dengan. Saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi pemalas, tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten. If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable procedure. It is a very uncomfortable thing to attempt. So you got to get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. Start putting some pressure on. Put some pressure on yourself. Get out here and get about it. Stop comparing yourself to other people.
You're only on this planet to be you, not someone else's imitation of you. Your life journey is about learning to become more of who you are and fulfilling the highest, truest expression of yourself as a human being. That's why you're here. Everybody should get used to fail, but not get used to be accepted by other people. The thing I learned is that don't give up. My opportunity has not come yet. When everybody complains, you are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Apa yang harus kita lakukan di bawah usia 20 belajar? Apa yang dilakukan usia 20-30? Follow the leaders, belajar dari pemimpin-pemimpin hebat. 30-40 bisnis, bikin usaha yang kita suka, yang kita kuasai. Usia 40-50 fokus di bisnis yang kita jago, jangan terpengaruh dengan yang lain. 50-60 time to share, invest ke anak-anak muda, sharing ke anak-anak muda, percayai mereka. 60 ke atas. Saya selalu bilang sama anak saya, kalau cari uang dapat uang 100, kalau bisa 100 hari ini habis. Jangan, kalau ada uang bisa ada 100, habisin aja paling banyak 5 perak gitu. Yang lain ditabungin. Orang bilang pelit atau apa, masa bodoh. Jangan juga lifestyle-nya gaji misalnya UMR 4 juta, mau pergi ke restoran sekali makan 1 juta, tekor bandar, ya kan? Jadi kalau udah gaji 4 juta UMR, udah makan di rumah aja dulu deh, simpen nih duit tabungin. Pertama, yang kita penting, bukan gaya hidup, kita harus beli rumah. Karena rumah itu nanti pertama, jangan beli mobil dulu. Mobil sekarang Grab ada, taksi ada, pernah naik motor, ojek bisa. Rumah, kalau rumahnya layak, rumahnya enak, pikiran juga enak, tenang, baru kita bisa berkarya lebih banyak. Nah, setelah sudah mumpuni, sudah mapan, sudah ada uang yang cukup banyak, rumah udah terbeli, baru mulai pikirin mobil. Nggak perlu pakai jam-jam mewah, nggak perlu. Mobil pun juga pakai mobil yang bisa ngegelinding aja. Bahkan kalau perlu, mobil itu bisa dikaryakan. Misalnya kalau nggak dipakai, bisa sambil nyari Grab supaya nambah-nambahin duit gitu. Anak sekarang pada gengsi, jangan gengsi makan biaya bos. Ingat sekali lagi, nasib kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita ditentukan oleh cara kita berpikir. Mindset itu penting. Jadilah orang yang selalu berpikir